What is up, boys and girls? Today we are going to be trolling people in CODM. We are going to just be trolling as like with this voice. Hello. I wish you guys can subscribe, please. Nag-101 na siya. Minatawa. Boy, walang natawa. Sabi mo dyan. Sobrang saya ko kasi, boy. Sobrang saya ko. Bakit? Follow board. Ano ito? Taon na nag-download ng reso ito. Yun, nag-aaya mag-logi. Tara, let's go, guys. Paglalaban natin yung street. Bayan. Ganda ng BMP, man. Yeah. Sabay sa'yo. Gago! Wow! Oh, give me that. Ayan, give me that, God. Yan, base natin! Guys, nasa base natin, patayin natin. Uy. Nice one. Ganda ng skin. Shit. Shit, boy. Mystic gun Sino? Nice one. Ganda. Buhat. Ayan. Ako si Sai. Shoot! Hindi pa tumama. Rush na lang! Grabe, nag-race. Martism! Hindi na, may scoop pa yung dobra Paplan kahit yan, na paplan. naka-akimbo. Wala, nasa ano pa yung bomb? Ayaw nga, nag-bomb drop. Let's see kung nakukuha siya. Tangina, sino ka nagsasalita? Hindi mo. Hoy, Lucas! Bakit? Tignan natin. Nandyan na! BMP! Tek na tutok yan. Lalo. Nag-reload! Okay, buy time. Patayin na! Sige, bye time. Okay, akin yan. Gago. Oh, shit. Oh my God. Ano sabi mo, Simo? Uy. Bakit? Hanapin niyo yung VMP na yon. Patayin niyo agad yun. Mga kalaban! Ay, Patay na ba? mga kalaban. Ay, teammates! Wala naman. Sa akin. Uy, nasa na yung VMP? Ano, namatay? Hawak ko yung BMP, namatay ako. Wala na. Putek na yan. Namatay ako. Mamatay tayo. Nadyan. Isa sa loob. Love. Hindi niya ako Sa base niya lang. guys. Sige, dyan. Sa bandang yan. Dyan. Andito siya, guys. Wala na. Napatay na yun, boy. Wala na ito. Wala na. Andito. Gaya, Simo. Maghanap ka lang dyan. Wala! Oh, watch your back, Simo. Fish! Putik na baril yan. Ang lakas ng recoil nito. Oh, talaga? Gago na. Bam! O yun. Ina! Tinesting pa namatay tuloy. Sinabi mo ba, maraming recoil eh. Gusto ko lang mag-try. Gago. Sasalita. Gezi. Wala pa akong Ano kill. sinasabi ni Tangina, Simo? Wala akong kill. Andito siya. Ano ba sinasabi ni Simo? Yan. Swan? Ay, Yun, tamo. pa-cover. Please na. Likod niyo. Naka-striker. Guys, Cover. holy. Ayan yan. Naka-striker yan. Naka-striker. Andito siya. Hey, huwag niyo yung pace. Let's go! Oh, gagi ka no. Yeah, sayang yung ace mo, boy. Meron pa Bakit? Natry ko lang. Huwag ka papalag sa bata. Uy. Lumiyo. Ay. Tangina mo.
Tasting yawa naman yan. Mga chopper. Uy, kaya likod. Yan! Patay! Patay! Teka. Patay siya. Sige mo, Mga nasa chopper stairs. yan, Taas, 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 taas. Taas! Pinatay ko na eh! Pinatay ko na! Gagi! Naglalag! Okay, tara. Ito. Who the fuck Ba yan? was that? Wait lang, comeback to. Who the fuck was Nadaw, that? nadaw, nadaw. Who the fuck was that? Sige mo, wala niya ka. Hindi mo, wala niya. Gagi! Ang dami ko kansyan! Gago. Ang dami naman! Ay, gago, sakit. Putik. Naglalag ako! Tangina! Nice try! Gagi! Puta! Takas, ano yan? And yeah, that's it for the video, guys. That's kind of really short, but I couldn't find another server. Yeah, so that's basically all. Anyway, if you want more content like this, please subscribe to my channel. It would help a lot. Okay, goodbye.